أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تنوین و نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4. کون کون؟ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. کون کون سا؟ اظہار، اخفا، ادغام. تم بتاؤ. اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام. اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام. شاباش اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام. شاباش. اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام. اقلاب ادغام. تم بتاؤ. اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام. اظہار، اخفا، اقلاب، ادغام. سمجھ آیا؟ کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ 4. تنوین و نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. اور آج کون سا پڑھنا ہے؟ تنوین و نون ساکن کے قاعدہ نمبر پہلا ہم نے پڑھا ہے. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر پہلا کون سا ہے؟ اظہار. کون سا ہے؟ اظہار. اور دوسرا کون سا ہے؟ اخفا. آج ہم اخفا کی مشق پھر سے کریں گے. ٹھیک؟ دیکھیے حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. کتنے ہیں؟ 15. چلو سناؤ. کون سنائے گا؟ کون سنائے گا حروف اخفا؟ سناؤ. وہیں سے بیٹھ کر سناؤ. دال، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف. ٹھیک سمجھ آیا؟ سب کو دیکھیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف. ٹھیک؟ کتنے آ گئے یہ؟ 15. کتنے ہیں؟ 15. اب دیکھیے تنوین و نون ساکن کے یہ قاعدہ دیکھیے. یہاں ہم بتائیں کیا ہے اس کا پہلا. جیسے یہ کنت ترابا. ٹھیک؟ اب یہ کنت ہے. ٹھیک؟ کنت ترابا. ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیے ہمیں دیکھنا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد. ٹھیک؟ اب دیکھیے دوسرا لکھتے ہیں کراما کاتبین. یہ ہے. اب یہاں دیکھیے یہاں کیا ہے؟ نون ساکن. کیا ہے؟ کیا ہے یہاں؟ نون ساکن. یہاں کیا ہے؟ 2 زبر. کیا ہے؟ 2 زبر. ہم قاعدہ کیا چل رہا ہے؟ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ. ٹھیک؟ تنوین اور نون ساکن. ٹھیک؟ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں بتاؤ کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ کیا ہے یہاں؟ اب یہاں کیا ہے؟ 2 زبر تنوین. 2 زبر تنوین. اب یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی. اور اخفاء کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ ناک میں چھپانی پڑتی ہے. ٹھیک؟ دیکھیں انت منذر. دیکھیں انت منذر. پڑھو. اب دیکھیں یہاں کون تو ہے. پہلے منہ گول. دیکھیں كنت ترابا كراما. دیکھیے من نہیں پڑھنا ہے, من پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ من پڑھنا ہے. كراما كاتبين. را کو پور پڑھو, را کو پور پڑھو. کیا پڑھو؟ دیکھیے ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ جب بھی ہم کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں جو اصلی قاعدہ ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے. جیسے را ہے, را پور پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ پور پڑھنا ہے. ہمیشہ پور پڑھنا ہے. ٹھیک؟ دیکھیے
किरामा किरो रा नहीं होना चाहिए किरामा कातिबीन अब बड़ा काफ नहीं होना चाहिए छोटा काफ ओ नहीं होना चाहिए का किरामा किरामा का छोटा काफ है रा पर जबर है रापुर होगी और यहाँ छोटा काफ है छोटा काफ पढ़ना है यहाँ छोटा काफ है छोटा काफ पढ़ना है यहाँ ता है तो नहीं पढ़ना है हर हरफ के मखरज का ख्याल रखना है ठीक किरामा कातिबीन रा नहीं देखिए रा फिर से गलत पढ़ रहे हो किरामा कातिबीन का कौनी कातिबीन हो गए ये अब देखिए एक चीज यहाँ ख्याल रखना है यूंफखु क्या है ना ये कैसे पढ़ना है देखिए पहले होंठ गोल कीजिए होंठ गोल हो गए अब फिर से वापस लेने हैं फिर वापस लेने हैं ऐसे वापस यूंफखु इसी तरह يوم ينفخ समझ आया यहाँ तक समझ आया अब इसके बाद कौन सा कायदा रह गया ये तो इख्फा का कायदा था क्या था इख्फा क्या था इख्फा इसके बाद क्या है पहला तो हमने क्या पढ़ा है इजहार ये इख्फा था आगे क्या है इक़लाब और उसके बाद क्या है इदगाम क्या है आगे चार कायदे इसके इजहार के कितने हुरूफ है इजहार के हुरूफ इजहार कितने हुरूफ हल्की कितने हैं 6 हुरूफ कितने हुरूफ 6 हुरूफ सब हुरूफ कितने हैं 28 कितने हुरूफ है 28 अलिफ लेकर 30 हुरूफ कितने हुरूफ है 29 हुरूफ अब इख्फा के कितने हुरूफ है 15 हुरूफ ठीक इक़लाब के कितने हुरूफ है एक कितने एक कौन सा बा ठीक इदगाम के 6 इदगाम के 6 अब देखिए 6 और 15 और 6 कितने हो गए 21 कितने हो गए 21 से कितने हो गए 22 6 कितने हो गए आ गए 28 शुरू सबका कायदा आ जाएगा सबका कायदा अभी कितने का आ गया इख्फा और इजहार आ गया अभी ठीक समझ आया किसी को कोई डाउट आपको समझ आया आपको सबको याद रखना यूंफखु समझ आया ना यूंफखु ठीक